Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз сабактарыбызды улайбыз. Текст которуп анын талдоо боюнча бүгүн сиздер менен окуй турган текстибиз бул Ал-Валаду Шаки. Уятсыз бала же болбосо өжөр бала деген маанидеги текст окуйбуз. Аш-Шаки деген сөз бул көбүнчө биз бактысыз деген мааниде колдонобуз, бирок башка деле маанилери бар. Ошол маанилердин бири бул не? Өжөр, сөзгө кулак салбаган, өз билем деген маанилери да бар. Мындай айтканда уятсыз деген деле маанилерди берет шаки деген. Арабча бирөөлөрдүн ошондой жаман мүнөзү болсо, ошондой шаки деп айтып коюшат. Сөзсүз бул бактысыз деп которуп калбашыбыз керек, только бактысыз депчи. Андай деле мааниси бар, бирок көбүнчө мүнөзгө колдонгондо, адамдын башка мүнөзүн колдонгондо ошо шаки деп колдонушат. Эми ошол текст тууралуу окуйбуз. Халидун валадун шакийюн. Халид өжөр бала. Халид сөзгө кулак салбаган бала деп которобуз. Эми бунун ироптолушу кандай болот? Халид бул муптада, марфу, валадун хабар болот. Ал эми шаки болсо валадтын сыфаты болот. Сыфат десек деле болот, наат десек деле болот. Ал эми валад болсо бул маусуф же болбосо ман'ут деп аталынат иропто. Кийинкиси юхиббул ла'ба касиран. Көп ойногонду жакшы көрөт ал. Эми юхиббу фе'л мудари, анын ичинде хуа дамир мустатир фаил бар, анан ал-ла'ба маф'улун бих, касиран болсо не бул маф'улун мутлак деп ироптойбуз. Зата яумин асна лa'бихи джанаха Халидун кадама. Күндөрдүн бир күнүндө Халид ойноп жатып бутун жаракаттандырып алды. Байкайбыз, кайра башынан которобуз. Бир байкаңыздар, каяктан каяка которулуп атат. Күндөрдүн бир күнүндө ойноп жатып Халид бутун жаракаттандырып алды дейт. Эми буну биз не кылабыз? Ироптоп чыгабыз. Зата яумин бул эко чогу не болот? Мудоф мудофлек болуп, бул не зарф болот, маф'улун фих. Асна деген бул деле маф'улун фих, зарф makanды билдирет, орунду билдирет. Лa'бихи бул аснаанын неси мудоф илейхи. Шуну билишибиз керек. Зарф келе турган болсо, ал макан болсун, же заман болсун, андан кийинки сөз не болот? Мудоф илейх болот. Лa'б мудоф илейх болсо, кайра өзү мудоф. Хи болсо кайра мудоф илейх болот. Анан jaraha fe'l madi, Halidun an fail bolot, qadam maf'ulun bih, kayra mudaf bolup, hu mudafun ileyh bolot. فذهبت به والدته إلى المستشفى كي يعالجه الطبيب. Kotoruz, kiyin anın apası anı больницага алып барды. Врач аны дарылаш үчүн. Ушинтип которобуз. Же болбосо дагы башкача которсок болот. Биринчи себепти айтып алып. Врач аны дарылаш үчүн апасы аны больницага алып барды деп мына бул жагынан деле которсок болот. Эми буну иробуна токтолобуз. Фабул harfu ta'qib деп атайбыз, harfu atf бул жерде. Zahabat fe'l madi mabni alal fath. Негизги тамгасын карайбыз. 3 тамгалуу этиш да бул. 3 тамгалуу этиштин акыркы аракети кайсы болуп атат? Ошого mabni деп коебуз. Та болсо бул тау ta'nis, женский родду билдирген та. Би harfu jar, hi болсо бул ism majrur болот. Walidatuhu деген zahabаттын неси faili bolot. Valida bul mudof bolot. Hu kayra mudof ileyh bolot.
Anan keyin ila harfu jar. Al mustashfa ismi majrur. Anan bilesizler mustashfa degan söz ne? Manqus alif manqus bilan bitip atqandıqdan bu jerde ne? Harakat görünböy kalat. Bu ne? Litta'azzur dep koyabız Arapçasında. Bu jerde ne? Görünböy kalat. Kesra barlığı görünböy kalat. Muqaddara bolup kalat. Bi kesratil muqaddara bolup kalat. İrob tolganda. Kay bolsa bu bilesizler fe'l mudari'ni nasb kıla turgan tamgalardan, mana şunday harflardan anlan izan kay degan bara. Bu üçün degan ma'noni beradi. O'shaning uchun ne? Bu yu'aliju degan so'zni ne qiladi? Fe'l mudari'ni ne qildi? Nasb qildi o yerda. Fe'l mudari'ni nasb qildi. Yu'alija bo'lsa fe'l mudari kay bilan nasb bo'ldi. Hu bul maf'ulun bih, at-tabib bo'lsa yu'alijun nesi? Fa'ili. Eme bu жерде bu söylemde biz bir nerseni bayqab sizlerge besa belgilep geçiyoruz gerek. Na zahaba degen etiş geldi. Zahaba bu lazım etiş. Bilesizler lazım degeni maf'ulun bihti özüne talap kılbagan etiş. Bирок kantip biz bunu mutaaddi kılıp kotora atabız deyişingizler mümkün. Zahaba degen baru degen go. Kantip alparu degen mani çıkıp kaldı desek ne ol biden bizge bardık nerse belgili oladı. Bi bunu bir kança manileri var. Negizi bi'nin 9 manisi var. Oşol manilerin birösü lit taaddi geledi. Taaddi. Mında aytkanda lazım etişke gele turgan bolsa bi. Oşol etişti ne kılıp koyat? Mutaaddi kılıp koyat. Ötpös etişti, ötmö etiş kılıp koyat. Oşonda bi'den kiyinki gelgen kaysı söz bolbosun anı ne? Ne oldu etiş? Aga ötmö bolup kalat. Mutaaddi bolup kalat. Oşonda zahaba bardı olsa zahaba bi alıp bardı degen maniye ötüp kalat. Oşonda öyle bardık lazımdardı. Bunu şunday jol menen ne kılsaňızдар bolot. Mutaaddi kılıp özgörtseňizler bolot. Keyinkisi fahasa at-tabibu qadama Halidin ve alacaha. Vraç Halid'in butun tekşerdi cana anı darıladı. No şimdi kotoruz. Emi fahasa fe'l madi at-tabibu fa'il qadama maf'ulun bih Halidin bul mudaf bolup ayra bul ne bolat? Mudaf ileyh bolat. Ve harfi atf alaca fe'l madi huwa içinde damir mustatir var. Ha bul qadamga qaytat. Qadam jenski rod bolgonduktan jenski rod damir qaytarıp atabız. Bul maf'ulun bih bolat. Ve a'tat tabibu ad-dawa ila Halidin. Cana vraç Halid'e darı berdi. Kotoruluşun bayqadыңızlar. Emi bunu ira oňlabız. Bu harfi atf deymiz. A'ta fe'l madi mabni ala sukun deymiz. At-tabibu fa'il bolat. Ad-dawa maf'ulun bih bolat. İla harfi jar Halid ismi majrur bolat. Ve şekere Halidun at-tabiba. Halid vraçqa rahmat aytdı. Emi yurağı. Ve harfat şekere fe'l madi Halid fa'ili at-tabiba maf'ulun bih bolat. Ve va'ada validetehu bil la'bi fil awqatil muhaddada fakat. Cana al apasına belgülü vakitlarda gana oynoonu vada verdi. Kotoruluşun bayqadыңızlar. Cana al, onun içinde al var. Cana al apasına belgülü vakitlarda gana oynoonu vada verdi. Demek bunun biz kotoruluşun bile aldık. Emi iravuna geliyoruz. Ve harfi atf va'da bu fe'l madi içinde huwa damir mustatir var. Bunu şol Halid'e qaytkan. Validatahu validatun validata bu maf'ulun bih gayra mudaf bolup hu mudaf ileyh bolat. Bi harfi jar
El-la'bi ismi mecrur. Fi harfi cer. El-avqat ismi mecrur. El-muhaddada bolsa bul. Bunun sıfatı bolat. Sıfat mavsuf bolat eko. Alemi fakatqa toktala turgan bolsok, fakatda ayabay türdü oylor, iroptor aytılıngan. Fa'nı bari littazin dep aytışat. Munda aytkanda bul jönlü kozluk üçün kelgen. Kat degen söz emne irop bolot degende. Argim arganday oylordu aytkan. Köpçülük oylor var. Bunu gevürler naat, hal degenler var. Gevürler hazf bolgon mubtadan habarı degenler var. Bu ismi fiil degenler var. Noşunday jalpı türdü yüröptor var. Sizler bunu ne bu mabni isim de öyle. Sukunga mabni isim de öyle. Gana degen manini beret dep ötüp ketebergen. Oң bolat. Ankeni belgili bir irop aytış kıyın. Türdü iroptordu aytışat. Oşon üçün ne? Mına şunday tekstlerdi görüp kayra okup kotoruluşun bayqap öz aldınça kotorup iroptorun kayra irop kılsаңыздар inşallah sizlerin ança öz aldınça tekst kotorup okuğunuzlar önügüp kalat. Allah'ım sizlerge berekesin bergen bolsun.